আজকের ব্লকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে হচ্ছে অন্নকূট উৎসব। আমি আজকে যাচ্ছি চন্দ্রোদয় মন্দির। এবার চন্দ্রোদয় মন্দির হচ্ছে এটা হচ্ছে ছটিকড়া মোড়, সেটাই আপনাদের দেখাচ্ছি। এইটা বাইপাসের খুব কাছে। এখানে আছে দেখুন মেরো বৃন্দাবন। এইখান থেকেই যেতে হয়, ওই 5-7 মিনিট লাগে টোটোতে। টোটো রিক্সা, অটো যায় না খুব একটা, যদি যায় তাহলে 10 টাকা নেয়। এবং ওখান থেকে এবার চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে বাকিটা আপনাদের দেখাবো আজকে অন্নকূট উৎসবের বাকি ভিডিওটা। বাকিটা আপনাদের দেখাচ্ছি। মোড়ের কাছে আমি এই রিক্সাটা নিলাম। এখান থেকে আপনি প্রচুর রিক্সা পাবেন। এটাই হলো চন্দ্রোদয় মন্দিরের গেট। দেখুন কত সুন্দর সাজানো আছে। এটা নদিয়ার মায়াপুরেও এই মন্দিরই আছে ইস্কনের, সেটাই চন্দ্রোদয় মন্দির। নমস্কার, আজকের ব্লগে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি এসেছি চন্দ্রোদয় মন্দির বৃন্দাবনে। এই চন্দ্রোদয় মন্দির বৃন্দাবনে আজকে অন্নকূট উৎসব, সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। এবার আপনারা সকলে আজকে এটা দেখুন। तोता कितना सुंदर है ना। दीपावली के दूसरे दिन हम सब अन्नकूट का उत्सव मनाते हैं। अन्नकूट के ही दिन हम सब गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा की कथा आप सबको पता है, विदित है और बड़ी प्रसिद्ध भी है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण जन्म के पश्चात भगवान की पूजा का चलन हो गया था। यह देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और अपने दूतों को भेजकर ब्रज क्षेत्र में अतिवृष्टि करवा दी। अत्यधिक बरसात होने से ब्रज क्षेत्र के निवासियों के रक्षार्थ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और ब्रजवासियों ने उस पर्वत के नीचे ही अन्नकूट बनाकर सेवन किया। यह देख करके पूरा ब्रज बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और सब इंद्र को छोड़कर भगवान की जय जयकार करने लगे। इंद्र का अभिमान जाता रहा और इस प्रकार गोवर्धन की पूजा का चलन हो गया। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 कृष्ण
রথ বেরিয়েছে, উনি নৌকা বিহার করতে যান রথে করে। এটা রথ। প্রভুর রথ এটা, উনি রথে করেই যান। এটা একটা দোকান। এখানে বসে খাওয়া যাবে, আইসক্রিম টাইসক্রিমও পাওয়া যায়, মিষ্টি টিষ্টিও পাওয়া যায়। এখানে যে রসগোল্লা পাওয়া যায় সেটা কেশর দিয়ে केसर माता जी यूँ डाल देते हैं हम इसमें। हाँ हाँ, इससे सर्दी वगैरह या किसी को ठंड वगैरह जैसे होता है वो हाँ एकदम हाँ, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। পুরো অর্গানিক জিনিস পাওয়া যায় এখানে। ओम जय श्री कृष्णा। मेरा नाम महेश शर्मा है। मैं विदेश मंत्रालय में रहा हूँ, अंडर सेक्रेटरी रिटायर हुआ। बांग्लादेश में भी था, ढाका में 92 में। इसके अलावा अमेरिका गया, इंग्लैंड में 3 साल रहा, चाइना गया, नेपाल में 6.5 साल रहा, और बहुत कुछ 14-15 कंट्री गया हूँ। अब मेरा काम है रिटायरमेंट के बाद में श्रीमद् भगवद गीता चैतन्य महाप्रभु की जो है उनके आदेश के अनुसार चलना। तो अब मुझे एकदम आपके मोना जी के सामने एक श्लोक याद आ रहा है श्रीमद् भगवद गीता का, क्या अध्याय 15 का 5वां। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। अगर किसी को ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ये गुण हो जाएंगे तो वो परम पद को प्राप्त करते हैं वो भक्त गण। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। এটা মন্দির, চন্দ্রোদয় মন্দির। হরে কৃষ্ণ বেটা। হ্যাঁ, এটা হলো চন্দ্রোদয় মন্দির।
এটাই চন্দ্রোদয় মন্দির। এটা চন্দ্রোদয় মন্দিরের পুরনো মন্দির। মহারাজরা এখন থাকেন। এটা হচ্ছে অক্ষয় পাত্র যেটাকে বলা হয়। এখানে দুস্থ রোগীদের যারা খাবার বা অন্ন পায় না তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা হয়। এটা হচ্ছে বড় কিচেন চন্দ্রোদয় মন্দিরের, আর এই গাড়ি করে করে খাবার নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটা দোকান আছে যেটাতে এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়, মোটামুটি সবজি টবজিও পাওয়া যায়, কিছু মিল্ক প্রোডাক্টও পাওয়া যায়। हाँ फोटो ले रहे ये सब वीडियो में दे।
এটা মন্দিরের একটা রেস্টুরেন্ট। এটা একটা ক্যান্টিন। রাম রাম কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম রাম রাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা কিছু নাই। কৃষ্ণ নাম সুধা নিয়ে কৃষ্ণেরই গান গাই, কৃষ্ণেরই গান গাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুধু শ্রী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বিনা